आज देखु आज शीत काकर रास्तार शिक्षक मैंने अच्छा अणसंगठित श्रमिक अच्छा अर्धकौशली श्रमिक अच्छा आपंकर जो मान दरमा बढ़ुना आशा अंगनवाड़ी एम दरमा बढ़ुना विधवा भत्ता बढ़ुना आपंकर वार्धक्य भत्ता बढ़ुना ये सब भत्ता बढ़ा दरकार तापर जाकि आप एम एल मानकर भत्ता केमती बढ़ो से विचार कर से विरोध करी आम कमिटी। नमस्कार दर्शक बंधु, आज आलोचना को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। दर्शक बंधु, नेता बड़ ना शिक्षक बड़ आपण मानक लागू थाई पारे जे ए प्रकार एक तुलना कहीं करा जाउछि बा करा जिबा उचित। आपण माने देखिबे डिसेंबर 10 तारिख रे विधायक मानकर दरमा बढ़िला आम राज्य में 211% वृद्धि है एवं जड़े जड़े विधायक 3,45,000 टंका बर्तमान मासक से पाइबे। एपटे विधानसभा आगे लोअर पीएमजी रे पाखापाखि 1.5 लाख शिक्षक से दरमा वृद्धि एवं सर्विस बेनिफिट को लेकिन आंदोलन कले एवं निराश होकर फेरीगले। कथा उठुची जे विधायक मानकर दरमा बढ़िबा पई कौन सी समस्या नथिबा बेले शिक्षक माने दिन दिन राति राति धरि खोला पड़िया तले राजरास्ता रे छिड़ा है निजर दाबी पूरण पई गुहारी जणाउथबा बेले ए प्रकार असामंजस्य विधानसभा भितरे दरमा बढ़ुची बाहरे लोकों कथा सुना जाउनी ताकू नेकी गोटे विभिन्न महल रे चर्चा होउची जे स्थान काल पात्र को जदि आम परखिबा ताहेले लगुच नेता माने बड़ शिक्षक मानकर भूमिका आमर समाज गठन रे विशेष किछि नुह। से आम आज आलोचनार विषय वस्तु रखीचु नेता बड़ ना शिक्षक बड़। आपण माने पूरा वीडियो शेष पर्यंत देखंतु आम एथिरे आलोचना करिबा जे विधायक मानकर दरमा वृद्धि को लेकिन जो चारिआडे असंतोष आसुची सतरे तांकर दरमा बढ़िबा उचित कि नहीं एवं शिक्षक मानकर जो समस्या वर्तमान सृष्टि होची आम राज्य रे विशेष करी ताहा युवा पीढ़ी को शिक्षक को गोटे वृत्ति हिसाब रे नेबा पाई प्रोत्साहन जोगैबारे विफल होउची कि एवं काहे कि समस्ते विधायक मानकर एही समय दरमा वृद्धि को विरोध करुछंती। चलंतु डिकोड करिबा आजिर आलोचना रे। दर्शक बंधु, प्रथम रे आलोचना करिबा जे विधायक मानकर दरमा वृद्धि सपक्ष कौन कौन मत रखा जाई पारे। आपण माने हुए तो या डिफर करि पारंते, किंतु आपण माने जदि देखिबे जने वर्तमान समय रे जने विधायक बा विधायिकांकर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्सपेंसेस बा निर्वाचन मंडली रे जो खर्च बहुत बढ़ी जाइछि आपण माने जदि देखिबे। तेणु करी आगो भलिया आपण गोटे गाड़ी रे जाइए चारिआडे बुलुवे मोटरसाइकेल बुलुवे से प्रकार संभावना नहीं जड़े एमएलए जाकि करें। तेणुक गोटे कन्स्टिट्यूएंसी ह्यूज एक्सपेंसेस बहन करिया को पड़े एवं जो माने भुवनेश्वर एमएलए कॉलोनी रे रही देखी जानी प्रत्यक्ष भाव में आप जानवे गोटे एमएलए कॉलोनी को केमती प्रतिदिन 20, 30, 40 लोक आसते अधिकांश लोकंर सुविधा सुजोग करवा पड़े विधायक मान द्वारा। तेणु यह गोटे फैक्टर हो पारे। द्वितीय फैक्टरटी हूँ आपणकर गोटे विधायक कौन सी सुनिश्चित चाकरी ना जे 15 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष जमी सरकारी चाकरी अच्छे। तेणुक से 5 वर्ष रे एवं 5 वर्ष विधायक हेबाई भी से माने समस्ते 28 वर्ष बा 24 वर्ष रे सबू आशायी विधायक हो पार ना। तेणुक किए 50 वर्ष भी एमएलए हेबार माने प्रथम सौभाग्य पाउछंती। तेणु राजनीति जो माने करूछंती
जदि सेमानकर बिजनेस नहीं बा सेमाने कौनसी दुई नंबरी धंदा करूना आपण मैंने राजनीति करिकी आपण 28-29 वर्ष गोटे स्वच्छल जीवन यापन करने मुस्किल। जदियो अधिकांश जगार देखा जाउछि जो माने पॉलिटिक्स करूचंती कहार ना कहार छत्र छाया से माने पैसा रोजगार करिबारे तांकर असुविधा देखा जाउ नै। किंतु जदि आपण रियल फैक्टर टाको देखिबे जे आपण पढ़ी देले चाकरी कले 28 वर्ष रु आपण को गोटे मासिक दरमा आसेला सब किछि हैला, किंतु जो माने राजनीति करूचंती तांकर कोनोसी स्थिरता नाही रोजगार रो एवं विशेषकर जदि से कौन पद पदवी पाऊ ना से गोटे आनुष्ठानिक रोजगार ना। एवं आउ गोटे विषय हूँ जदि थरे जड़े एमएलए हैला भी एवं आउ थरक हारी भी गला जो एमएलए टी हारी जाउचंती आपण जे भाबिबे एमएलए तो हारी गले आउ खर्च किछि नाही पाखापाखि समान खर्च हम कहीं से पुणी 5 वर्ष पर आउ थे केमती जीतिकी आसवे से प्रयास करिया को पड़िबो एवं वर्तमान समय जहाँ आवश्यकता आपण हाथ में जदि पैसा नहीं आपण राजनीति करें ना। तेणुक गोटे कनसिडरेसन करा जाई पारे जे जो माने एमएलए होउचंती से मानकर दरमहा बढ़िबा उचित। आपणकर गोटे उदाहरण देवा जो माने आमे माने विरोध करूचे विधायक मानकर दरमा वृद्धि को लेकिन आपण माने जो माने बस रे आगुरु यात्रा करुतबे आपण माने देखिबे जो माने बस रो कंडक्टर से मानकर दरमा न थाए बा बहुत कम थिबो, ड्राइवर बेसी दरमा पाउथबो। तार कारण होउची जे बस मालिक से अनुभव करती जो टिकट काटला बेलू निहाती भाव में पैसा कंडक्टर मारिकी रखिबे, तेणुक से दरमा दि जाए ना एवं कंडक्टर माने मध्य केबे दाबी जनाते ना आमर दरमा बढ़ू। यहीटा आपण मैंने देखिथे जदि से जिनसटा आम विधायक मानक नहीं आलोचना करूँ जे सेमानकर तो करप्शन करूछंती सेमानकर तो पीसी सिस्टम अच्छी से माने कहीं दरमा तांकर वृद्धि होगा दरकार। से तो सबू जगार जेकोसी डेभलपमेंटाल काम हम पीसी आसूसी तेणु तांकर दरमा वृद्धि आवश्यकता कौन अच्छी। जदि यही लाइन रे आमे तर्कटी रखा चाहिए ताहले मो मतरे आदौ दरमा देवा उचित नुहे एवं सेमानकु तांकर कामर पीसी एवं जो विभिन्न डेभलपमेंटाल काम करछंती सेही थ्रु पैसा रोजगार पई छाड़ी देवा अछि। तेणु जदि आनुष्ठानिक भाव में आम ये जिनस को मानुने ताहले विधायक मानकर दरमा बढ़िबार आवश्यकता रही। एवं विशेष करी आपण मानकर जो दरमा बढ़ी जो माने विधायक सेमानक पई जेतिकी माने गुरुत्व नहीं जो माने रिटायरमेंट बा जो माने आउ एमएलए हे नांती एक्स एमएलए सेमानक पई गोटे बहुत बड़ रिलीफ एटा। तार कारण होची आपण माने देखिबे जो माने रिसेंटली पॉलिटिक्स करूचंती से माने तो ठीक ठाक अछंती आर्थिक भाव में सच्छल थिबे, तो जो माने पुराना एमएलए बहुत दिन आगुरु अछंती एवं आपाततः से माने टिके स्वच्छ राजनेता भया कारण आगुरु से प्रकार सुविधा सुजोग नथिला राजनीति को लोक सेवा करिया पई आस्तुले तो सेमानक पई जो रिटायरमेंट बेनिफिट माने जो एक्स एमएलए मानकर दरमा बढ़िला निहाती भाव में तांकर पर्सनल एवं फैमिली सिक्योरिटी पई निहाती भाव में सहायक हम। तेणु जेकोसी व्यक्ति जदि तार जीवनटा पब्लिक सर्विस रे देइची ताहले सरकारंकर मध्य गुरुदायित्व होची जे सेमानकर व्यक्तिगत एवं तांकर परिवार जेमती आर्थिक अनाटन भितर गति न करती ता प्रति मध्य सजाग हवा। तेणुक आपण मैंने जदि देखिए ये सब जिनस जदि देखिए कनसिडरेसन जदि आप करने को चाहिए ताहले विधायक मानकर मध्य दरमा बढ़िया आवश्यक अच्छे। आउ गोटे तथ्य मु आपण मानकु दउछि जे आपणकर वर्तमान 1952 मसीह एपर्यंत जो असेंबली अच्छी कारण 147 जो है मत लगुच 1977 मसीह बोधे 147 टी सीट है आगुरी 60 थी 100 है 147 है। जदि ये सब को आपण मैंने मिसई देबे आपण मैंने देखिए आम राज्य रे पाखापाखि 35 रु 45% विधायक विधायिका अच्छंती जो माने तांको जीवन रे केवल थरे एमएलए होइचंती। जदि मूलरू आपण मैंने देखिए एवं जदि ये जो बेनिफिट आपणकर एक्स एमएलए मानकर बेनिफिट से निहाती भाव में काम दो 35 रु 45% लोक होउचंती
फास्ट टाइमर बा केवल थरे एमएलए होती आम राज्य विधानसभा एवं जदि वर्तमान भी ट्रेंड देखिए आपणकर 2024 रे पाखापाखि 82 जन प्रथम थर पर एमएलए होती आ द्वितीय थर हेबे कि नहीं कहीहब ना एवं से केवल बीजेपी केवल आपणकर 50 टी एमएलए अच्छा तेणु आपण मैंने जदि देखिए पाखापाखि 400 रु 500 एमएलए थरे विधायक होती जीवन में तेणु से समस्ते एक्स एमएलए बारंबार जदि आप विधायक होकर आसवे आपंकर दबदबा परवर्त समय मंत्री हेबे बा विभिन्न इनफ्लुएंशियल पोजिशन रे ताहले आपन को आयर स्रोत अधिक थाए किंतु आप थरे हो गले तापर आउ केबे ही पाइले नहीं आपन धीरे 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 5 वर्ष 10 वर्ष पर आपनकर राजनीतिक पतियारा कमिबार संभावना अच्छी कारण जी से जगह नुआ एमएलए हे सी सब क्षमता उपभोग करेंगे तेणु एपरी क्षेत्र में तांकर पब्लिक सर्विस को गुरुत्व देकी जड़े सिक्योर्ड चाकरी छाड़ी फुल टाइम बिजनेस छाड़ी राजनीति जो मैंने करूँ से प्रकार जो सुविधा सुजोग दि जाऊँगी एथपाई गोटे कनसीडरेसन करे बोली तथ्य देखले जना पड़ू आपण मैंने गोटे आ गोटे उदाहरण भी दे दूची आपणकर मयूरभंजर जशीपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली सेठी आपण मैंने देखिए 1977 मसीहा परे आउ कौन सी व्यक्ति द्वितीय थर निर्वाचित होगी विधायक विधायिका हो ना तेणुक शेखरी क्षेत्र में आपड़ एपर्यंत देखिए 10-12 टी आपणकर पूर्वतन एमएलए थे एवं सबू एमएलए चालाक चतुर एवं इन्फ्लुएंसर असंभव तेणुक आपड़ जब गणतंत्र गारिमा बजाय रखिए और जो माने देश आमर पब्लिक लाइफ रे आसिक लोकंर सेवा करने से माने राजनीति को बाछी से परवर्ती जीवन टाकू अवसर जीवन टाकू केमती भल करिके रखी हबो एवं सुरक्षित रखी हबो से जो दरमाटा वृद्धि होती से दरमा वृद्धि हेबा उचित बोली ए सब तथ्य देखले आमको लगुच एवं आमे जो प्रसंगटी वर्तमान नहीं नेता बड़ ना शिक्षक माने बड़ वर्तमान आमे ए सब तो आमे कहिले जे आमे कहीं बढ़िया दरकार बा दरकार बढ़िले कहीं बढ़ा जाई थई पारे ए प्रकार गोटे संभावना आमे किछि बिंदु आपन आगे रखिले वर्तमान आमे आलोचना करिबा जो नेता बड़ ना शिक्षक बड़ आपण माने देखिबे विधानसभा आगे 1.5 लाख शिक्षक निजर दाबी पाई पैसा पाई शीत काकरे अनिद्रा होइकी दाबी जनाउछंती दाबी काहाकू जनाउछंती जो मानकू से निजे भोट देकी निर्वाचित करि तेणु आपण जन को भोट देकी पठेले आम कथा कह सी दरमा बढ़े सारे सियाड़े तेणु एपरी स्थले आम टे देखा जो शिक्षक मानकर जो समस्या आपण मैंने केवल बीजेपी समय नुहे बीजेडी आप जेबे देखिए प्रति वर्ष विधानसभा अधिवेशन बसला माने से आसिक अच्छा यार कहीं शिक्षक मान गुरुत्व देवार आवश्यकता अच्छी शिक्षक माने पाठ पढ़ाती ना स्कूल जाती ना यही साधारण चर्चा सबू जगह होंतु आम आज जाना जे कहीं गोटे जनमंगल राष्ट्र विशेषकर आम जेहेतु विकासोन्मुखी देश आम एवं विकास माने शील नुहे आम डेभलप्ड कंट्री नुहे तेणु कहीं टीचर मानक सरकार इन्वेस्ट करिवार आवश्यकता अच्छी तार महत्व बुझा एवं किसी उदाहरण नेबा वर्ल्ड बैंक तार गोटे रिपोर्ट रे कही जे जो देश रे शिक्षक मानकर प्रति सरकार बेसी पुंजीनिवेश करती खर्च करती केवल दरमा कथा नुहे विभिन्न ट्रेनिंग रे हो आपणकर आपणकर जो पाठ पढ़ा उपकरण देवा हो गोटे भल परिवेश सृष्टि करवा हो देखा जाइछि जे से देश रे आपण मानकर जदि देखिबे जो माने टीचर्स से मान पाखरे आपण जेंडर इक्वालिटी को लेकिन हो क्राइम रेट लो रहिबो सेठी एवं आपणकर जो सोशल डिटरमिनेंट्स अच्छी ताहा भल परफॉर्म करियो बोली वर्ल्ड बैंक कहूँ एवं आपण जदि मैकेंजी जो गोटे कंसल्टेंसी फार्म तार रिपोर्ट देखिए से प्राय प्रति वर्ष रिपोर्ट बाहर करे एवं से गोटे बढ़िया जिनस से कही द क्वालिटी ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम कैनॉट एक्सीड द क्वालिटी ऑफ ए टीचर तार अर्थ होची आमर जो शिक्षा व्यवस्था होची जदि गुणात्मक शिक्षक
ଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତିକି ଗୁଣାତ୍ମକ ହେବ। ତେଣୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ହେବ, ଲିଙ୍କ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାନି, ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିନଲାଣ୍ଡ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଉଥ କୋରିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗାପୁର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଦେଶରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏତେ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବେ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ୟୁଏସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ $1 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତାର ଅର୍ନିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିରେ 20 ରୁପିସ୍ ସେମାନେ ତାର ରିଟର୍ନ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ $। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟାଲ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଆଣେ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସୁଧୁରିବ ତାହେଲେ ଦେଶ ସୁଧୁରିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବ କିଏ? ଶିକ୍ଷକ। ହଁ, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏକଥା କହୁଛେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି। ସମସ୍ୟାଟି ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗାପୁର ହଉ, ଫିନଲାଣ୍ଡ ହଉ, ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଟପ୍ 10% ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ସ ବା କଲେଜ ଅଛି ସେଠୁ ନେଇକି ଟିଚର୍ସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଦରମା ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି 70-80% ପିଲା ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଟମ୍ ହାଫ୍ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏକଦମ ଦୁର୍ବଳ ସ୍କୁଲ, ହାଇ ର୍ୟାଙ୍କଡ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 20-30 ହଜାର ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇକିରି କାହିଁକି ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି। ପଢ଼େଇବା ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟିଚର୍ସ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ବିଷୟ, ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମେଟିକ ପ୍ରୋସେସ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ମନିଟରିଂ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ୍ କେମିତି ଟିଚିଂରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ। ଖାଲି ଆପଣ 50,000 ଦେଇଦେଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ ସେମିତି ହୁଏନି। ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ରିଫର୍ମ ଅଛି, ଫଙ୍କସନାଲ ରିଫର୍ମ ଅଛି ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନାଲ ରିଫର୍ମ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଏବେ ବି ଦରମା ତ ପାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ଉନା, ଟିଚର ପଢ଼େଇବନି କାହିଁକି? ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟରେ ଜଣେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, 9ଟା ବେଳେ କେମିତି ବାୟୋମେଟ୍ରିକରେ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଲଗେଇବ ଏବଂ ସେ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି କାମ କରିବ? କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ହିସାବରେ ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ପାଇବା ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଚାଲିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ। ଏବଂ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି କହିକରି ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଦନାମ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବଂ ଏହା କହିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି କାରଣ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଲେ ଆମ ମନ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦବୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ଭଲ ଦରମା ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଭଲ ସମାଜ ଗଠନ କରିବ। ପଇସା ସେମାନେ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବା କଥା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମାଜର ହଉ ସରକାରଙ୍କର ହଉ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିବେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ପକେଇବେ, ସେମାନେ ବେଶୀ ଦରମା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମାଜର ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବହୁତ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ସବୁଥିରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଇ ଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜେନେରେସନରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଭାବି ଦେଉଛୁ ଇମୋସନାଲ ରିଏକ୍ସନ୍ ଯେ ମୁଁ 20,000 ପାଉଛି ଏତେ କରିକି, ଆଉ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି 50,000, ମୁଁ ଏତିକି ଖଟୁଛି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଖଟୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦୁଇଟା ପ୍ରଫେସନକୁ ଆପଣ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁଳନା କେବଳ ପଇସାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିବା ଯେ ଆଜିକାଲି ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ମନ ବଳଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ସୁଗମ ହୁଏ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଠିକ୍ ରହିବ, ଲଜିକାଲ ରହିବ, ଏଥିକାଲ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପଚାରିବେ, 100 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଜଣେ ମଧ୍ୟ କିଏ କହିବ ଯେ ସେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ହେବି। କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ ଡକ୍ଟର, କିଏ IAS ଅଫିସର, କିଏ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରକୁ ଗ୍ରାସ କଲାଣି, ଏହା ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଫର୍ଟସ୍ ଦେଇକି ଟିଚର ହେବେ, ସେଇ ଏଫର୍ଟସ୍ ଯଦି ଦେବେ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଓ ହେବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ଏହା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଲାଗେ ଯେ ଟିଚିଂ ଜବ୍ଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ ଓନ୍ଲି ଜବ୍ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍। କାହିଁକି ନା ଗାଁ ପାଖରେ ରହିଲେ, ଶାଶୁ ଘର ବାପ ଘର ସବୁ କଥା ବୁଝିଲେ, ଘର କାମ ସବୁ କଲେ, ତାପରେ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ପଢ଼େଇଦେଲେ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନୋବୁଲ ଜବ୍ ବା ଏକଦମ ସ୍ମୁଥ ଜବ୍, ବେଶୀ ହିଚକିଚାପ ନାହିଁ, କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରେସର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ କହିବେ ଯେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସହଜ ପ୍ରଫେସନ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଦେଶ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ରିହାବିଲିଟେସନ ବା ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଫେସନ ବାଛିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁୱାର୍ଡ ସୋସାଇଟି ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ସୀମିତ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ହେବ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ରିସର୍ଟ ବା ଶେଷ ଠିକଣା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକତା। ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଟ୍ରାଏ କଲେ ହେଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ। ଯଦିଓ ଏବେ CTET OTET କରିକି ଟିକେ ଟିକେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ହେବେ, ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ହେଲେ, AGM ହେବେ, GM ହେବେ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ, CEO ବି ହେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥିବ। ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି 20 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରୁଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରରୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ହେବା ତ ଥୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟିଚର କ'ଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦିନ ଟିଚର, 20 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଦେଖିବେ ସେ ଟିଚର। ନା ତାଙ୍କର ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତ ହେଉଛି, ନା ତାଙ୍କୁ ସମାନସ୍ପଦ କୌଣସି ଅଲଗା କାମ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଇ କେବଳ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ 5-6 ବର୍ଷ ଥିବ, ସେମାନେ ହେଡମାଷ୍ଟରଟିଏ ହେବେ, ସେଇ ସମାନ ପୋଜିସନ। ତେଣୁକରି ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର ନାହିଁ ସିନିୟର ଲେଭେଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି OS ବାଲା OS ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ IAS ରେଙ୍କକୁ ପଳେଇଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ସେକ୍ରେଟାରୀ ସବୁ କିଛି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ସେମିତି କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ସାଇକେଲ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତୁ, ସେ ଏସବୁ ଯଦି ଦେଖିଦେବେ, ସେ ଦୂରକୁ ଜୁହାର କରିକି ପଳାଉଛି। ତେଣୁକରି
आम देश में शिक्षकता करवा गोटे प्रायोरिटी काम नुहे कहीं सेठी ना पैसा अच्छी ना सेठी जो कैरियर प्रोग्रेशन बा से भाया सम्मान अच्छी तेणुक अनेक पिला पाठ पढ़ा मन में थिले ए प्रकार असंगति व असुविधा देखिकी से दूर को पलाउछन फलस्वरूप आम देश में आप देखिए जमी आम फिनलैंड साउथ कोरिया सिंगापुर कहले से टॉप टियर जो इंस्टीट्यूशन अच्छी सेठू पिला अधिक दरमा देकी टीचर पोस्टिंग कराते रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस सब जाक करेंगे किंतु आमर ये कौन कर प्रथम जो फास्ट 20% जो माने टैलेंटेड पिला बोले आम कहू वर्तमान परीक्षा सिस्टम को देखिले आईआईटी आईआईएम किंबा सिविल सर्विस आईएएस प्रिपेयर कर जो माने ज्ञानी पिला बुद्धिवृत्ति भल भल कर स्टूडेंट लाइफ 20% पिला पढ़ाऊँ से आउ 30% पिला कॉर्पोरेट को जाऊँ विभिन्न चाकरी कर कंपानी रे चाकरी कले सी कंपानी रे चाकरी कले किए माइन्स रे कला किए फार्मास्यूटिकल्स रे कला किए आपणकर एफएमसीजी रे कला ए सब कले आउ बढ़ी गले 50% ता भीतर अनेक किए एलआईसी एलाइड सर्विस सब कले एवं जो मैंने सब बंची गले किसी से माने गाँव रे अच्छा ग्रेजुएशन प्लेन ग्रेजुएशन कर बीईडी सीटी करदे से माने शिक्षकता कले जार असुविधा अच्छी बाहर को जाई परिबनी ए प्रकार गोटे से आम कहलु लास्ट रिसोर्ट बोली अवश्य जो मैंने वर्तमान शिक्षक शिक्षयित्री अच्छा से स्किल से जो कमिटमेंट प्रति अंगुली निर्देश करवा आमर अधिकार नहीं समस्त निज निज जीवन चॉइस अच्छी एवं से माने काम करुँच तेणु आम आक्षेप करवा उचित नुहे किंतु व्यवस्था कथा जिते कहवा कहीं पिला माने आसुना ए प्रकार सुविधा सुजोग न थिबारु गोटे कंपैरेटिव वर्कप्लेस सेटलमेंट तांकर हेई पारु नाही तेणुक से माने आसुना तेणु जदि आमे कहवा कि खाली दरमा देदेले एवं दरमा देला परे कहीं पिला पाठ पढ़ो ना आमको बुझा पड़ो गोटे शिक्षकर भूमिका कौन तेणु गोटे शिक्षकर भूमिका केवल क्लासरूम रे नुहे शिक्षकर भूमिका गोटे सुस्थ समाज गठन करवा एवं विशेषकर देशर सामाजिक अर्थनैतिक और सांस्कृतिक विकास रे गोटे मुख्य कर्णधार भाव में गोटे भूमिका रही आपड़ ताको गोटे वर्ष बा 6 मास रे इंटरनल असेसमेंट करके जानी परिबे ना तेणुक आपड़ जदि इन्वेस्ट करेंगे आपड़ जदि समय पुंजी जदि इन्वेस्ट करेंगे विनियोग करेंगे आपड़ शिक्षा रे विशेषकर शिक्षक मान क्षेत्र में देखा जाइए जो देशर आम उदाहरण देले परवर्ती समय निहाती भाव में देश उन्नति करिछि सब पारामीटर रे एबे आसीबा जे ए जो विधायक मानकर दरमा वृद्धि ए दरमा वृद्धि काहे की ग्रहणीय हेई पारु नाही आम देश होछि गोटे वेलफेयर स्टेट बा प्रजा मंगलकारी राष्ट्र जनमंगलकारी राष्ट्र एठी लोक मानकर स्वार्थ लोक मानकर अधिकार लोक मानकर सुविधा सुजोग को सरकार गुरुत्व देवार आवश्यकता अछि जेहेतु आम गोटे पृथ्वी गोटे बृहत्तम गणतंत्र तांत्रिक देश किंतु देखा जाइए जो गोटे सिंबलिकली आपण माने जदि देखिए विधायक मानकर दरमा वृद्धि एवं एपटे शिक्षक माने निराश होकर घर को फेरिबा गोटे उक्ति आसुची जे पुओ भोकरे बाप मौजरे एइथि कह जाउछ आम देश रे आपण माने यदि देखिए गरीबी लिस्ट देखिए आपणकर आमर राज्य 8 कि 9 रे आछि तेणुक जो गोटे नैतिक प्रतिश्रुतिबद्धता लोक प्रतिनिधि मानकर रहिबा कथा से माने जे पर्यंत देश आम राज्य उन्नति करे ना ये प्रकार गोटे हाइक सैलरी हाँ ठीक अच्छे आप 10% जदि बढ़ई था 2018 रु एपर्यंत 7 वर्ष भी है 70% बढ़िया कथा नॉर्मली 10% बढ़े एत दरमा बढ़ी तेणुक आपण मैंने जदि देखिए सरकार प्रायोरिटी कौन निजर दरमा बढ़ेगा ना जो मैंने बाछिकी आनी जदि लोक मैंने भोट देवेनि आरथरक से एक्सएमएलए हे से कथा से भावुना एवं से निजर दरमा बढ़ई तेणु पुओ सियाड़े भोकरे मरु
କିନ୍ତୁ ବାପ ଇଆଡ଼େ ମୌଜ କରୁଛି। ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କଠୁ ଭୋଟ ପାଇକି ଜିତୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ ଧାରଣା କଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ? ତାର ଓଲଟା ହେବା କଥା। ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇବେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଭିକ ମାଗିବେ। ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା। এটা ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ନ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି। এটা ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲରେ ଆସୁନାହିଁ। ସରକାର ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନିଜେ କରିବା କଥା, ସୋ ମୋଟୋ କରିବା କଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଇ କାମଟି କରିଥାନ୍ତେ, ପଛରେ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାବି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଢ଼ିଥିବେ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଆସିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ହିଁ ମୋର ଲାଇଫକୁ ସେଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋରାଲ୍ସ, ଏଥିକ୍ସ, লিডরশিপ, ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକିଂ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିଖୁ। ଏବଂ ସେମାନେ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟିକେ ହେଲେ ଭାବିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ତ ବଦନାମ, ଏବଂ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଡଭୋକେସି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ବାହାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆପଣ ଶୀତ କାକରରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିତରେ ନିଜର ଦରମା ବଢ଼େଇଦେଲେ କେମିତି? ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିବେଶନରେ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତେ। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ, ମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯିଏ ଯାହା କହୁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଆମର ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ସେଇଆ କରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା କଥା। ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ଉଛି କିଏ? ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଏମଏଲଏ ବାବୁମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାହାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି କି? ସବୁଥିରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଏପ୍ରୁଭାଲ ହେଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏମାନେ ବି ଚିଠି ଲେଖନ୍ତେ ବହୁତ ଥର। ଏମାନେ ବି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତେ ଯେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଲାଣି, ଆମର କାହିଁ ବଢ଼ୁନି। ଏଠି ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ମହୋଦୟ ସେ କହିଦେଲେ, ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଣିଲେ, ରିଭିଜନ ବିଲ୍, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ସୁନା ପୁଅ ଭଳିଆ ସବୁ ହଁ କଲେ। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ପଦିଏ ବି କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସାର୍ ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ଆମେ କରିବା। କାହିଁକି ନା ସେମିତି ବି ତ ସେମାନେ ଜୁନ୍ 2024ରୁ ଏରିୟର ପାଇବେ ସବୁ ବିଧାୟକ। ତେଣୁକରି ଆଉ କେତେବେଳେ କରିଥାନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଅପମାନ ସୂଚକ ମେସେଜ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ଯେ ତମର ବଢ଼ୁ ନ ବଢ଼ୁ ଆମର ବଢ଼ିବ। ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପୁଣି 10% ବା 20% ବଢ଼ିନି, 200% ଉପରେ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଲା, ଏହା କେତେ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ନେତା ବଡ଼ ନା ଶିକ୍ଷକ ବଡ଼। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।